চাপে অনুগ্রহ করে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ান। Train is passing from platform number
সরে দাঁড়ান। Through train will be passing from platform number 4. Please keep safe distance. 4 नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन गुजरेगी, कृपया निरापद दूरी पर रहिए। 4 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে, অনুগ্রহ করে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ান। Through train will be passing from platform number 4. Please keep safe distance. 4 नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन गुजरेगी, कृपया निरापद दूरी पर रहिए। 4 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে, অনুগ্রহ করে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ান। कृपया निरापद दूरी पर रहिए। 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে, অনুগ্রহ করে নিরাপদ দূরত্বে নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে, অনুগ্রহ করে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ান। नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन गुजरेगी, कृपया निरापद दूरी पर रहिए। ট্রেনটার ভিতরে ট্রেনটা
निरापद दूरी पर रहिए। 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে, অনুগ্রহ করে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ান। Through train will be passing from platform number 3. Please keep some distance. 3 नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन गुजरेगी, कृपया निरापद दूरी पर